तो पिले आमे होची पूर्व क्लास देखिथिले संधि प्रथा एवं श्रोत लोकनीति संपर्क में पूर्व क्लास रे बहुत भल रे बुझिथिले। ठीक अछि। आज होची आमे देखिबा हमर शासन व्यवस्था। आज कोन देखिबा शासन व्यवस्था। आज आमे देखिबा शासन व्यवस्था। ठीक अछि। तो चलो आज आमे देखिबा शासन व्यवस्था। शासन जे होउतला केमितिका सब रहितला नियम। ठीक अछि। तले नियामक आईन कहले कोन ताहा बुझिबा एवं को माने ए नियामक आईन को प्रचलन करथिले। ए नियामक आईन टी हेतला 1773 ख्रीष्टाब्द रे ईस्ट इंडिया कंपनी वाणिज्य करबा संगे संगे भारत रे राज्य विस्तार कले एवं मन इच्छा शासन चलाइले नि। ताहले तो समस्त इंग्लिश माने शासन करथिले कि नहीं। इंग्लिश माने शासन करथिले ना। तो हमर मरहटा मानन को पूरा ध्वंस कर देथिले। ता संगे हमर किए जो हमर माइसरो जे शासक थिले किए टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान थिले तांको भी मारी देथिले। को माने ए इंग्लिश माने मारी देथिले। आ जो हमर थिले मरहट्टा को माने थिले मरहट्टा को भी मारी देथिले। को माने मारी देथिले ए इंग्लिश माने मारी देथिले ने। इंग्लिश माने ही तांको मारी देथिले। ताले सब पटे तो इंग्लिश ही रोइला ना। अधिक ताले शासन किए करला इंग्लिश सब पटे शासन करि आसला। तेणु नियामक आईन किए करिथिबो हमर ईस्ट इंडिया कंपनी बा इंग्लिश माने 1773 ख्रीष्टाब्द रे। ताले जेहेतु इंग्लिश सब पटे शासन करि आसला ताले जेते सब आईन किए बनेबो सेई इंग्लिश ही बनेबो। जे के 1773 ख्रीष्टाब्द रे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाणिज्य करि आस्तला। वाणिज्य करबा संगे संगे भारत रे राज्य विस्तार कला एवं मन इच्छा से शासन चलैला नि। ताको रोकिया पई केही नांदे तो से कोन करियो मन इच्छा तार शासन चलै आसला। एहाको ब्रिटिश पार्लियामेंट सहयोग करि पारला नाही। जे ए जो एमिति के सब अत्याचार करि आस्तला मन इच्छा सब कार्य करि आस्तला याकू हमर जो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थिला सेटा को जे सही पारला नाही। 1773 ख्रीष्टाब्द रे इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री थिले लॉर्ड नॉर्थ के थिले लॉर्ड नॉर्थ भारत रो कंपनी शासन को नियंत्रण करिया पई एक आईन पार्लियामेंट रे गृहीत कराई नेले। ठीक अछि। ताले इंग्रज मन तो रोकिया वाला केही नांती जे तार मन इच्छा सब कार्य करि चलला। जतेबेल सब एते सब अत्याचार करि आसला से इंग्रज रे बा से ब्रिटिश रे से हमर ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थिला सेटा से देखि कि सही पारलानी बा से जेते से सही पारला नहीं से कोन करले से सेटिकार जो प्रधानमंत्री थिले इंग्लैंड रो जो प्रधानमंत्री थिले लॉर्ड नॉर्थ से कोन करले से किछि शासन को नियंत्रण करिया पई से पार्लियामेंट रे किछि गृहीत कलबा से पार्लियामेंट रे किछि नियम करले ने। ताहाकू रेगुलेटिंग एक्ट बा नियामक आईन कहै जाय। ताहाकू रेगुलेटिंग एक्ट बा नियामक आईन कहै जाय। कोन पई केवल से इंग्रज माने जते अत्याचार करि आसले मन इच्छा कार्य करथले सेटा टिके रोकिबा पई तो सेति पई लॉर्ड नॉर्थ कोन करथिले किछि गुटे नियम बनिथिले जे नियम टाकू कुहा होतला रेगुलेटिंग एक्ट बा नियामक आईन बोली कहिथाउ। बुझिला। एथिरे उल्लेख थिला जे बंगर गवर्नर इंग्रज शासित समस्त अंचल गवर्नर जनरल बा बड़लाट हेबे। ठीक हैला। एथिरे से लेखि एथिरे कोन थिला उल्लेख थिला बा सेटा लेखा थिला कि बंगर गवर्नर इंग्रज शासित समस्त अंचल गवर्नर जनरल बा बड़लाट हेबे। तो बंगर जो गवर्नर थिले इंग्रज शासित करथिले समस्त अंचल गवर्नर की हेबे ना जनरल बा बड़लाट हेबे। सेटिकार गवर्नर की हेबे जनरल हेबे बा बड़लाट हेबे। बॉम्बे और मांद्राज रो गवर्नर तांको अधीन रे रही कार्य करिवे। जो बॉम्बे किबा मांद्राज रो जो गवर्नर रहउतले तांको अधीन रही की कार्य करिवे। बड़लाट को शासन क्षेत्र रे सहायता करिया पई 4 जण सभ्यों को नहीं गोटे शासन परिषद बा काउंसिल गठित हेबो। 4 जण को नै कि किछि 4 जण को नै कि गोटे सभ्य बा काउंसिल गठित हेबो। प्रत्येक सभ्य 5 वर्ष पई नियुक्ति हेबे। जो सभ्य माने सेठकारे बा जे मान को नै कि गोटे सभ्य गठन होतला तो सेमानकर कार्यकाल रहउतला 5 वर्ष। एही आईन अनुसार इंग्रज कर्मचारी को 10 त्रुटि रो विचार करिया पई कलिकता थारे एक सुप्रीम कोर्ट स्थापना कराइला। तापर कोन हैला कलिकता रे गोटे सुप्रीम कोर्ट स्थापना हैला।
ଏବଂ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଖବର ବିଲାତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଭାରତରେ ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ଖବର ରହିବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ କୁହାଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଏଇଠି କଣ କହିଲା ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଏଇଟା ଅଛି ପୁରାତନ ନାଁ ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ଅଛି। ପୁରାତନରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ପୁନା, ଯେଟା କି ଏବେ ଆମେ କହୁଛେ ପୁଣେ। ପୁଣେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଟା କି ଆମେ କହୁଛେ ପୁନେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏଇଟା କଣ ନା ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ, ଯେଟା କି ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍। କୋଚିନକୁ କୋଚି, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଯେଟା କି ଏବେ କହୁଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ପିଟ୍ସଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପିଟ୍ସଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଟା କି 1784 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମର ହେଇଥିଲା। ନିୟାମକ ଆଇନରେ କେତେକ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ନିୟାମକ ଆଇନ ବନେଇଥିଲେ କିଏ? ଲର୍ଡ ନର୍ଥ ବନେଇଥିଲେ। ଯୋଉ ଆମର ନିୟାମକ ଆଇନ ଯୋଉ ବନା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲା ତାର ସୁଯୋଗରେ ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଭାରତରେ ମନଇଚ୍ଛା ଶାସନ ଚଳାଇଲେ। ଯୋଉ ସେଥିରେ କିଛି ଆମର ନିୟମ କରାଯାଇଥିଲା ନା, କୋଉଟା କରିବ କଣ କରିବ ନାହିଁ, ତ ସେଟାରେ ନିୟମ ବନାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ବନାଯାଇଥିଲା, କିଛି ସବୁ ନିୟମ ସେଥିରେ ନଥିଲା, କିଛି କିଛି ନିୟମ ସେଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା। ଯୋଉ ନିୟମରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା ତାର ଫାଇଦା କିଏ ଉଠେଇଲା ନା ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ଠିକ ଅଛି, ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ନାଇଁ ଏଇଟାର କିଛି ବିରୋଧ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା ସେ ବିରୋଧ ନଥିଲା ସେଠି ନିୟମରେ ସେଟା ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲେ କି ଆମର ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ନାନା ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଲେ। ସେହି ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବିଲାତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୱିଲିୟମ ପିଟ୍ ସାହେବ ଏକ ଆଇନ କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ନର୍ଥ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୋଉ ଇଂଲଣ୍ଡର ବା ବ୍ରିଟିଶର ଯୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସେଟାର ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ? ଯୋଉ ଆମର ନିୟାମକ ଆଇନ ଥିଲା, ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ନର୍ଥ ଥିଲେ, ସେଟା ଆମର ନିୟାମକ ଆଇନ ବନେଇଥିଲେ, ଯେଟା କି ଆମର 1773 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ତ ସେଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା, ଯେହେତୁ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେଟାରେ ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ସେ ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା ପୁଣି ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲେ। ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ସେ କଣ କରାଯିବ, ସେଇ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ବିଲାତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ୱିଲିୟମ ପିଟ୍ ସାହେବ, କିଏ ଥିଲେ? ୱିଲିୟମ ପିଟ୍ ସାହେବ ଥିଲେ। ସେ ଏକ ଆଇନକୁ ପ୍ରଚଳନ କଲେ, ତାହା ପିଟ୍ସ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ପିଟ୍ସ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଯେ ହେଲା, ଯୋଉ ଆମର ପିଟ୍ସ ସାହେବଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଥିବାରୁ ତେଣୁ ସେଇ ଶାସନକୁ ପିଟ୍ସ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ କୁହାଗଲା, ଯେଟା କି 1784 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଲାତରେ ବୋର୍ଡ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଗଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ବିଲାତର ବୋର୍ଡ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ସେଠାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ବିଲାତର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରୁ ଜଣକୁ ତାହାର ସଭାପତି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। ବିଲାତର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରୁ, ଠିକ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଜଣକାକୁ ସଭାପତି ରୂପେ ଜଣକାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। ଏହି ବୋର୍ଡ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହାତରେ ଭାରତ ଶାସନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ରହିଲା। ଭାରତର ଯେତିକି ସବୁ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଏହି ଆମର ବୋର୍ଡ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହାତରେ ରହିଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ କ୍ଷମତା ବଢାଇ ଦିଆଗଲା। ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ରହୁଥିଲେ, ଆମର ବଡଲାଟ ବା ଜେନେରାଲ ରହୁଥିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର କଣ କରାଗଲା, ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବା ନିଯୁକ୍ତିର ଯୋଉ ବୟସ ସୀମା ସେଟା ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଏକ ସଭା ରହିଲା। ଏହି ସଭାରେ 3 ଜଣ ସଭ୍ୟ ରହିଲେ। ନିୟାମକ ଆଇନରେ 4 ଜଣ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପିଟ୍ସ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା। ବମ୍ବେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କ୍ଷମତା ପରିସର ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଏହି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜ ସରକାର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଥିଲେ। କୋଉମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଥିଲେ? ଆମର ଯୋଉ ରହିଲେ କିଏ ରହିଲେ? ପିଟ୍ସ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଯୋଉ ରହିଲେ, ସେଠିକାରେ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ୱିଲିୟମ ପିଟ୍ସ। ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଥିଲେ, ଏ ଯୋଉ ନିୟମ ଆଣିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟିଏ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂସ୍ଥାରୁ ଭାରତରେ ଶାସନ ହେଇ ପାରିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ଏତିକି ଥିଲା ହଉଛି ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆର ପ୍ରଶ୍ନ
ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କଣ ଅଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଟି ଦେଖିବା।